सांग्रंसाला 28 तेलियामुरा आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय कल्याणी रयनि पिरमुंग गामाइबारि आमसायाव ख्लायजाका कायसा हाति कुथुम पान्डाव नारवायंगि मानजाका 28 तेलियामुरा आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय कल्याणी रयनो खबै बीजेपीनि कुबुन अजामार 16 फेब्रुवारी सालमारिवनो हास्टिव ख्लायजांनाय विधानसभा चौमारिनि भोट नाहारमु चौमारिनो बस्कां तौनै सांग्रंसाला 28 तेलियामुरा आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय कल्याणी रयनि पिरमुंग गामाइबारि आमसायाव ख्लायजाका कायसा हाति कुथुम पान्डाव 28 तेलियामुरा आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय कल्याणी रयनो कारिबो मानजाका तेलियामुरा मंडल आचुकफां प्रजेक्ट सरकार तेलियामुरा युवा मोर्चा प्रेसिडेंट किनकर देबनाथनो खबै बीजेपी बदलनि कुबुन अजामार गामाइबारि आमसायाव ख्लायजाक आसालनि हाति कुथुम पान्डाव केबंनाय बदल CPIM ते कांग्रेस बदलनो सेजावै कक सामानि लगी तिप्रामो थानो तैबो कक साका 28 तेलियामुरा आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय कल्याणी रय आगामी 16 फेब्रुआरी निर्वाचन अनुष्ठित হবে ত্রিপুরা বিধানসভার এই সাধারণ নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে 5 বছর আগে আমরা তরুণ পাইকারি স্লোগানকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত আমরা সংগঠনের শাখা প্রশাখা বিস্তার করে রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা বিশাল ডকুমেন্ট রেখেছিলাম যে রাজ্যে জগদ্দল পাথরের মতো যে সরকার ক্রমাগত 25 বছর এই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ছিল এবং যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে ক্ষমতার তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষকে যারা মানুষ মনে করত না মানুষকে অহেতুক ভয় ভীতি প্রদর্শন করে মিছিলের লম্বা লাইন যারা করত মানুষকে বুঝিয়ে কাটতে দেবে মানুষকে রেগার কাজ দেবে এই যাদের প্রতিশ্রুতি ছিল মানুষের সামনে এবং ক্রমাগত এই রাজ্যে 25 বছর এই কমিউনিস্ট সরকার চলছিল।